السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mimbarnya bisa diambil. الحمد لله الذي ارتضانا وإياكم لخدمة هذا الدين وشرفنا وإياكم بمقام مبلغين عن النبي الأمين، وإن كنا نشهد في أنفسنا أننا لسنا أهلا لذلك، ولكن عطاء الحق سبحانه وتعالى أهل لذلك. Bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita di dalam maqam menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad. Allah memposisikan kita di posisinya para nabi dan rasul, menyampaikan syariat Allah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walaupun kalau kita lihat diri kita enggak pantas mengemban amanat dan posisi yang mulia, posisi para nabi dan rasul, tapi pemberian Allah pantas untuk semua makhluknya. Wa nusalli wa nusallim ala sahibil hammil akbar fi ingadi jami'il bashar nabiyuna Muhammadin safwati mudar. Salawat dan salam selalu kepada penyelamat umat yang punya semangat sangat hebat untuk menyelamatkan umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inna min judillahi subhanahu wa ta'ala alayna wa alaykum an ijtama'na fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah fi hadhihi ad-dawrati al-mubarakati natadarasu wa iyyakum al-wajib wal-ham alladhi khallafahu fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hidup di dunia ini adalah mengemban amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dan dari Rasulnya kepada kita, berpikir, mencurahkan semua semangat kita bagaimana bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil bidayati nashkurukum ala hudurikum jami' al-hadirin, nashkuruhum wa habaibna wa ulama'ina, wa bil akhas نشكر أخانا كياي محمد تميم ابن المرحوم الكياي أحمد سفيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أولاده وفي أهل بيته. وقد قضى فترة طويلة عندنا بحضرموت، وكان في أيام طلبه للعلم من أفضل الطلاب أدبا وسمتا وأخلاقا وذكاء، ونحبه كثيرا. وكان هو مع إخوانه الطلاب في الحلقة من الطلاب الذين كانوا سبب لجمع الفقير لكتاب المنهل الوريف شرح المختصر اللطيف، لما رأيت عنده وعند إخوانه في الحلقة من همة لتلقي العلم، فكانوا سبب لجمع هذا الكتاب المبارك. فنشكر على حسن الاستقبال وعلى هذه الأخلاق العالية وهذا الأدب وهذا التقدير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جزاءه كل ذلك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى فراديس الجنان وجميع الحاضرين. Sebelumnya beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada para habaib, kepada para kiai yang mulia, dan khususnya kepada Sahibul Bait Kiai Haji Muhammad Tamim ibn al-marhum Kiai Haji Sufyan, di mana beliau waktu di Hadramut, masa waktu belajar di Hadramut, dikatakan Habib Alwi, beliau termasuk santri yang sangat giat, santri yang istimewa dalam bidang akhlak, bagus dalam bidang adab, dan termasuk santri yang paling cerdas di kelasnya. Kebetulan beliau Habib Alwi ini yang ngajar
dalam fikihnya waktu Hadramut Tari. Bahkan Habib Ali mengatakan termasuk Kiai Tamim ini dan teman-temannya menjadi penyebab untuk saya mengarang syarah kitab Mukhtasar Latif, sampai ada semangat dari beliau untuk mengarang syarah waktu ngajar Mukhtasar Latif, dari melihat dari semangat para santri, semangat Kiai Tamim dan teman-temannya ketika menulis faedah-faedah, sampailah beliau meluangkan waktunya untuk mengarang syarah Mukhtasar Latif yang sudah dicetak dan sudah banyak memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan penuh kebaikan, dan antum semua yang hadir dengan balasan bersama Nabi Muhammad nanti di surga. ثم أنه لا يخفاكم أيها الأحباب ما تمر به الأمة اليوم من هجمات شرسة المقصود منها إضعاف الدين وتمزيق الأمة ببث الكثير من الشرور فيها. Antum yang mulia tahu bersama bagaimana keadaannya umat ini saat ini. Musibah demi musibah, musuh-musuh Islam dengan segala cara ingin menghancurkan umat ini. وإن هذه الشرور لا بد من دفعها ولا تندفع إلا بالخير. Hal-hal semacam ini harus kita lawan, harus kita cegah, dan tidak ada yang tepat untuk mencegah suatu kejelekan kecuali dengan kebaikan. وإن الخير يكمن في إقامة حلقات التعليم. Kebaikan yang sempurna dan bisa menolak segala kejelekan adalah dengan membuat halaqah ta'lim, majlis ta'lim. لأن بها ينتشر الخير فيندفع الشر. Dengan majlis ta'lim di masjid, di desa, di kota, di dusun, di mushola, di rumah, kalau ketika majlis ta'lim itu menyebar, maka akan tertolak segala kejelekan. وكل فرد من هذه الأمة مكلف بإقامة مثل هذه المجالس. Semua umat Nabi tanpa kecuali termasuk orang berkewajiban membuat majlis-majlis khair ini. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم بآية واحدة لمن لا يعلمها أمر واجب على من يعلمها، فإن كنت تحفظ الفاتحة وغيرك لا يحفظها وجب عليك أن تعلمه. Nabi mengatakan syarat dakwah sangat mudah sekali. Kewajiban dakwah kepada orang yang tahu satu ayat. Balighu anni walau satu ayat. Nabi enggak ngomong satu surat, satu ayat. Artinya siapa yang tahu satu ayat, dan tidak ada yang enggak tahu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Dengan itu dia harus berdakwah di jalan Allah, mengajarkan yang enggak tahu ayat itu. وكم قد ورد من الأخبار ما يحث على نشر هذا الخير بين الأمة، فينبغي على كل مسلم أن يفقه الواجب الذي عليه. Berapa banyak hadis-hadis yang menerangkan kewajiban untuk dakwah, ditulis oleh Habib Umar di Muqaddimah di halaman 5 di kitab ini, dibuka semua di halaman 5 di kitab ini beliau menulis bagaimana hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mewajibkan kita tanpa udzur, tidak ada udzur untuk meninggalkan dakwah. فلا يعتقد الواحد أنه خرج عن مناط التكليف في إقامته للدعوة، بل كل فرد مكلف بإقامة الدعوة كما ذكر ذلك الإمام الغزالي عندكم، قال اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي. يظن الواحد أنه إذا جلس في بيته ما عليه شيء، هو بجلوسه في بيته دون تبليغ غيره هو الآن في منكر من المناكر العظيمة. أي منكر؟ تقاعده وتقاعسه عن إرشاد غيره وإقامته للواجب. قال أنا لست بعالم فلا أعلم شيء. ألا تعلم فروض الوضوء؟ ألا تتوضأ؟
ألا تعلم شروط الصلاة؟ ألا تصلي؟ علم من هم حواليك من أهل بلدك، ثم انتقل بعد أن تقيم الفرض العيني في حق نفسك وفي حق من هم حواليك، انتقل إلى الفرض الكفائي لتعليم من هم حواليك حتى تخرج من الحرج. Imam Habib Ammar mengutip di situ kalam Imam Ghazali di Ihya halaman 6 yang di atas. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah, sekarang orang yang tinggal di rumahnya menganggap dia akan selamat dengan duduk di rumahnya, tidak mau keluar, itu adalah dia tanpa dia sadari sudah berbuat mungkar yang besar. Mungkar apa? Dia di rumah kok mungkar. Mungkar di tetangganya mungkin ada yang nggak tahu furudul wudu, tetangganya mungkin nggak tahu syurutus shalah, sedangkan dia tahu, dia biarkan, dia pilih duduk di rumah meninggalkan untuk ngajar tetangganya. Kalau tetangganya sudah di desanya sudah di desa sebelahnya, karena setiap orang tidak ada udzur untuk tidak menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكثيرا ما يحصل تطبيط وتكاسل لبعض الدعاة إلى الله بأوهام وتخيلات يوهمه إياها إبليس ونفسه الأمارة بالسوء فيصدقها، منها أن يقول أنا غير عامل بعلمي، أنا ما أعمل بعلمي، فكيف آمر الناس بالعمل؟ كيف أعلم الناس وأنا لا أعمل؟ يظن أن هذا يمنعه عن إقامة الدعوة. فنقول لهذا كما قال الإمام الحداد: العمل بالعلم فرض وتعليم الناس فرض ثاني، فمن عمل بالعلم وعلم الناس قام بالفرضين، ومن ترك العلم وترك تعليم الناس فقد ترك الفرضين، ومن لم يعمل بالعلم وعلم الناس فقد ترك فرض واحد، ترك فرضا واحدا. فهنا أيهما في خير؟ الذي ترك الفرضين أم الذي ترك فرض؟ فالذي ترك فرض خير من الذي ترك فرضين. فأنت قم بالذي عليك من تعليم الأمة وإن كنت لا تعمل بالعلم، مع مجاهدة نفسك على أن تقوم وتعمل بالعلم. Sebagian orang tidak berdakwah dengan beberapa alasan. Dia mengatakan, saya belum mengamalkan ilmu saya. Allah mewajibkan kita dua hal: mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu sama-sama wajib. Kalau kamu tidak berdakwah dengan dalil enggak mengamalkan ilmu, berarti kamu telah meninggalkan dua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kewajiban mengamalkan, kewajiban dakwah. Tapi kalau kamu berdakwah dan kamu belum mengamalkan semua ilmu kamu, itu masih mending, masih lumayan. Meninggalkan satu kewajiban dan melaksanakan satu kewajiban. Walaupun kita dituntut dengan berdakwah, kita paksa dan kita ajak diri kita untuk mengamalkan ilmu kita. كذلك مما يثبط الداعي إلى الله أن يقول أن الدعوة إلى الله مقام عظيم، مقام رفيع، أنا لست من أهله، فيحمله ذلك التواضع المذموم على ترك الدعوة، فهذا أخطأ الطريق من حيث لا يدري. أما قولك فإني لست أهلا للدعوة، فكل الناس يرون أنهم ليسوا أهل للدعوة، بل هذا من مقام كمل الرجال أهل الولاية والعلم مع الله يرون أنهم ليسوا أهلا للدعوة، فيشهدون التقصير لكن يقومون بالتشمير، فيشهدون التقصير مع التشمير، ما يتثبطون، لأن الحق لا يرد ولا يدفع الحق، وكذلك الخير لا يمنع الخير. أن تتواضع واشهد ذلك، حتى الأنبياء يشهدون في أنفسهم أنهم ليسوا أهل لذلك، لكن مع ذلك لم يتركوا الدعوة. فأنت قم بالذي عليك وازدد تواضعا وانكسارا لله واسأل من الله أن يوفقك. Ada lagi yang beralasan, saya ini nggak pantas, dakwah ini tugasnya para ulama, para aulia, siapa saya sehingga saya bisa mau meniru mereka. Ini tawadhu yang salah, tawadhu madmum. Ini hakikatnya bukan tawadhu, ini talbisul iblis, ini godaan setan yang dikemas tawadhu. Kenapa?
Karena memang siapa yang pantas mau dakwah ini? Yang pantas dakwah ini siapa? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anbiya, mereka merasa enggak pantas dakwah. Dan para ulama, mereka merasa enggak pantas dakwah. Apalagi kita. Kita bukan tawadhu, memang enggak pantas. Enggak pantas. Tapi karena ini perintah. Kita diperintahkan untuk dakwah. Sehingga pantas gak pantas jalani. Dan perasaan gak pantas itu jangan membuat kamu meninggalkan dakwah. Karena tawadhu itu khair. Tawadhu itu hak. Al khair dan hak tidak bisa menjadi penghalang untuk khair yang lain. Tawadhu baik tidak bisa menjadi penghalang untuk dakwah. Bukan tawadhu berarti itu namanya. Dakwah dan pastikan di hati kita perasaan gak pantas. Perasaan bukan orangnya, tapi itu suatu yang baik. Lihat para guru kita, para sahabat, para tabi'in, semangat dakwah hebat dan tetap merasa gak pantas, sehingga mereka tambah tawadhu, tambah rendah hati, tambah rendah hati. Isyahidu taksir fit tashmir. Dia menganggap dirinya tidak pantas, tapi beliau sangat hebat dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah. Itu yang terpuji. ولإقامة هذه الحلقات مقاصد، فليس إقامتها من غير مقاصد. هناك مقاصد لإقامة هذه الحلقات ذكر سيدي الحبيب عمر منها في الكتاب 4 مقاصد. Halaman 8. المقصد الأول وهو أساس البناء الذي يبنى عليه بعد ذلك بقية المقاصد، غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. المتعلم هذا مثل الأرض، إذا كانت هذه الأرض جذباء مهما صببت فيها من الماء ووضعت فيها من الزرع لا يؤثر، يذهب عملك هباء منثورا، لأن الأرض لا تصلح للزراعة. كذلك المتعلم إذا لم يعظم أمر الشرع فيكون هناك صعوبة في زراعة الخير في قلبه. لكن إذا عظم الطالب شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مثل الأرض الخصبة، الأرض الخصبة التي تقبل الزراعة، فمهما تنبت فيها وتضع فيها من الماء ينبت الزرع ويثمر. فلا بد أولا أن تغرس في قلب المتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة دينه. Setelah kita ketahui bersama di mukaddimah kitab Habib Umar ini, Maqasidul Halakat, pentingnya dakwah dan tidak ada udzur orang untuk dakwah. Dan salah satu dakwah adalah dengan membuat halaqah-halaqah di pondok pesantren, di masjid, di langgar, di majelis umum, di rumah masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan kita bikin halaqah itu apa? Semua itu kalau tidak ada target dan tujuan yang akan kita tempuh, maka akhirnya bil barokah, nggak terprogram, nggak teratur. Nah, di sini Habib Umar salah satu membuat tujuan bikin halaqah itu secara ijmal ada 4. Mungkin bisa lebih dari 4. Nah, 4 ini tujuan kita bikin pondok pesantren, tujuan kita bikin madrasah, tujuan kita bikin pengajian. 4 hal ini. Yang pertama, halaman 8, poin yang pertama, gharsu adamatiddin fi qulubil muta'allimin. Menanamkan dengan kuat di hati para santri yang hadir pengajian kita keagungan agama Allah. Bagaimana agama Allah itu agung di hati mereka. Ketika agama Allah itu agung di hati santri, maka santri itu ibarat tanah yang subur. Sampai tanami apapun akan tumbuh dengan baik. Tapi ketika agama di hati santri itu tidak ada keagungannya, kecil, rendah, maka ibarat tanah itu tanah yang gersang, disiram air, nggak manfaat, ditanami tanaman, nggak manfaat. Nah, itulah poin pertama. Tujuan bikin halaqah, tujuan bikin majelis ta'lim, bagaimana menanamkan keagungan agama di hati mereka. والثاني
زوجة مصاد القيم هذا سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وأبناء المقام محمد وأتينا كذا من هذا بكل بداية وجل بداية محمد ما شاء الله بارك أولادي وأحفاد المدام. المقصد الثاني من مقاصد التعليم، حلقات التعليم، إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفقيههم في الدين. يحتاج المعلم أن يوصل المعلومة إلى ذهن المتعلم وأن يفقهه في الدين، وإلا كيف سيوجد جيل متعلم يعلم؟ وكيف سيعلم غيره إن لم يتعلم؟ وكيف سيرشد غيره إن لم يرشد؟ Yang kedua, tujuan kita bikin halaqah dimanapun tadi itu, bagaimana anak-anak atau orang yang hadir tadi itu bisa mendapatkan ilmu agama. Kalau bukan tujuannya mengajarkan ilmu agama, tujuannya mungkin majelis taklim atau halaqah ilm apa? Bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu kalau dia nggak tahu ilmu? Dan bagaimana nanti dia bisa berdakwah dan mengajar kalau dia nggak belajar? Nah, bagaimana dengan mudah untuk menyampaikan ilmu kepada mereka? والثالث من المقاصد صبغهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة، أي أن نوجد فيهم امتزاجا بالأخلاق النبوية الكريمة، لهذا قال صبغهم، ولم يقل تخليقهم، ولم يقل تعليمهم، ولم يقل إرشادهم إلى الأخلاق النبوية، لأن التعليم والإرشاد يمكن أن لا يؤخذ، وليس المقصود من الأخلاق إلقائها، لكن المقصود من الأخلاق التخلق بها. لهذا قال صبغهم، أن نصبغهم بالأخلاق، مثل اللون الذي يصبغ به الشيء ما عاد يمكن نفصله، تكون الأخلاق ممتزجة بلحمهم ودمهم مهما حاول أعداء الإسلام أن يبعدوا منهم هذه الأخلاق فلا يستطيعون، لأنها قد امتزجت بلحومهم وبدمائهم. Tujuan yang ketiga yaitu bagaimana menyatukan mereka. Maka dikatakan syibhuhum, diwenter, dicelup. Habib tidak mengatakan di sini takhliguhum, mengajarkan mereka akhlak yang mulia atau mendidik mereka akhlak yang mulia, tapi di sini mencetak, menyelupkan mereka dengan akhlak yang mulia. Artinya kalau sudah dicelupkan, dicetak, seperti halnya air putih yang dikasih teh, dimasuki teh, maka berubah warnanya menjadi merah. Siapa yang bisa memisahkan air dengan tehnya itu? Gak bisa, sudah menyatu. Kalau sudah santri terbentuk jiwanya dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, siapapun berusaha untuk memisahkan dia dari Nabi Muhammad tidak akan mampu. Itu tujuannya, bagaimana terbentuk akhlak yang mulia tercetak di diri santri. Karena akhlak itu bukan hanya dipelajari tapi diamalkan. الرابع تعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله وحمل هم الدين والرسالة المحمدية، وهو المقصود من الوصول بالحلقات، أن نصل بالحلقات إلى إيجاد جيل يبلغ الدعوة، يبلغ الدين. وإلا ما الفائدة من إقامة الحلقات إن لم يتخرج منها من يحمل هذا الهم. Tujuan yang keempat yaitu setelah mereka tertanam di hatinya keagungan agama, mendapatkan ilmu-ilmu syariat yang baik, kemudian berakhlak-akhlak Nabi Muhammad, sekaranglah waktunya untuk tampil di masyarakat menjadi generasi penerus para ulama, para salihin. Kalau tidak ada ini, tujuan untuk belajar itu apa? Kalau mereka setelah mendapatkan semua itu tertanam di hatinya bagaimana hebatnya dan keagungan dakwah ilallah, maka generasi setelah ini akan menjadi generasi yang hebat. Maka tidak ada satu desa pun tanpa pengajar, gak ada tempat yang krisis dai kalau sudah santri terbentuk seperti ini. وللوصول إلى هذه المقاصد لا بد من الوسائل، لأن الوسائل توصل إلى المقصد، فهي وسيلة للوصول للمقصد، وللوسائل حكم المقاصد. فأول مقصد من هذه المقاصد غرس عظمة الدين، جعل له سيد الحبيب عمر هنا 15 مقصد وسيلة، 15 وسيلة. الوسيلة الأولى
أن يشاهدوا مظاهر الإجلال والإكبار في ألفاظ المدرس وأفعاله وأحواله. المعلم قدوة، ويجب أن يظهر فيه مظاهر الإجلال والتعليم في ألفاظه، في أفعاله، في أقواله، في كل شيء. وبذلك لا يذكر الله إلا بقلب ممتلئ بتعظيم الله وبصيغة التعظيم. لا يتكلم مع الطلاب يقول لهم قال الله بصيغة الإجلال أو بصيغة عدم المبالاة، لا، قال الله تعالى حتى يعلموا أنك ستتكلم بكلام الله. قال الله جل جلاله، قال الله عز وجل، تعظيم. وكذلك عند ذكر سيدنا محمد، ما يصير مدرس معلم للدين يقول لهم قال محمد وجاء محمد وخرج محمد ودخل محمد. محمد من؟ هذا أخوك وإلا ابنك؟ إيش يقرب لك محمد هذا؟ فين التعظيم؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عظم ليعظم غيرك ما تعظم. أما تريدهم أن يعظموا وأنت لا تعظم فهذا غير صح. كذلك عند ذكر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر الصديق، قال علي بن أبي طالب. إيش هذا؟ هذا تعظيم. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا اذكرهم بصيغة التعظيم والسيادة، ثم بعد الانتهاء من ذكرهم ترضى عنهم وترحم. ثم ذكر الأئمة، يعلم الطلاب قال ابن حجر وقال الرملي وقال النووي وقال الشبرملسي وقال الماوردي وقال البلقيني. يا ابن الحلال، أنت معلم ولا تقرأ نشرة أخبار؟ قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الشيخ ابن حجر رحمه الله. اجعل الطلاب يعظمون، فإذا وجد ذلك فيك عظمه الطلاب. ولو أن أهل الدين صانوه صانهم، ولو عظموه في الصدور لعظموا. Untuk mencapai tujuan yang pertama, halaman ke-9, tujuan membuat halaqah ta'lim di pondok, di madrasah dan di masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan wasilah, cara untuk mencapai tujuan itu. Walil wasilah hukumul maqasid, dan wasilah ini dihukumi seperti hukum maqasidnya. Jazahullah khair, Habib Umar di sini membuat wasilah cara-cara untuk mencapai tujuan. Untuk tujuan pertama, menanamkan keagungan agama di hati si santri. Di sini beliau mencatat 15 tujuan, 15 cara. Bisa ditambah, mungkin ada lagi yang bisa mengarah, membuahkan, berbuah untuk keagungan, menanamkan keagungan agama, bisa ditambahi. Di sini hanya ringkasannya aja ada 15 cara. Yang pertama, yang halaman ke-9, poin yang pertama, an yushahidu madhahiral ijlal wal ikbar fil alwadil mudarris wa af'alih wa ahwalih. Hendaknya karena guru itu sebagai qudwah, guru itu sebagai contoh akan ditiru, maka saksikan kepada santri keagungan di hati guru tadi itu ketika menyebut Allah, menyebut Rasul, menyebut sahabat, menyebut ulama. Agungkan. Bagaimana cara mengagungkan? Pertama, ketika mengucapkan lafaz Allah. Gimana si guru mengucapkan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala? Dibarengi lafaz Allah dengan hati yang dipenuhi keagungan Allah. Ini nama dat yang sangat agung, dat yang sangat wibawa. Allah jalla jalaluh, qala Allah jalla jalaluh, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah azza wa jal. Ditampakkan bahwa guru ketika menyebut lafaz Allah dengan penuh keagungan,
dengan gerakan yang khusyuk. Allah. Jangan ketika menyebut nama Allah disebut, kata orang Madura, pes-tepes. Qala Allah, apalagi Allah. Ini bagaimana bisa agung di hati seseorang pendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz Nabi Muhammad ketika mau menyebut Nabi, membaca hadis Nabi, menceritakan tentang Nabi, penuh dengan mahabbah, penuh dengan kerinduan, penuh dengan ikhtiram. Qala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar mengatakan kalau Allah saja ngagungkan Nabi Muhammad, enggak ada dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya Muhammad. Tapi ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, Allah penciptanya ngagungkan Nabi Muhammad. Apalagi kita umat. Tanamkan di hati kalian ketika santri itu melihat, oh cintanya Ustadz ini kepada Nabi luar biasa. Nampak di wajahnya. Kata Habib Alwi tadi, jangan qala Muhammad, ya Muhammad temen ente. Apa anaknya ente? Oh qala Nabi Muhammad SAW. Ketika nyebut sahabat, karena Allah, Rasul, sahabat, madhahiruddin. Mereka madhar agama. Kalau mereka agung di hati kita, maka di hati kita ada keagungan agama. Kalau mereka enggak agung, maka enggak ada agama, keagungan agama di hati. Ketika menyebut nama Sayyidina qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Sayyidina Utsman bin Affan, qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nampak keagungan ketika menyebut namanya. Lain ya, kita menyebut nama orang yang agung di hati kita dan kita nyebut nama orang yang enggak agung kan lain. Lafaznya lain. Tebel gitu kalau agung di hati kita itu. Kalau enggak agung, pes-tepes. Kalau Abu Bakar, kalau Umar, kalau Utsman, tetangga ente itu Abu Bakar. Dan juga a'imatuddin, para ulama, para salihin harus agung di hati karena mereka madharnya agama. Semua madhar agama harus agung di hati kita. Ketika menyebut Imam Nawawi, qala Imam Nawawi rahimahullah, qala Syekh Ibnul Hajar, qala Syekh Ramli rahimahullah. Ini ketika belajar Imam Nawawi, Nawawi ngomong gini, pendapat Nawawi gini, Rafi'i gini, Ibnu Hajar gini. Ibnu Hajar, Nawawi, Rafi'i, pamannya inti kanca agungkan. Dikatakan kalau mereka ahluddin agung di hati kamu, maka kamu akan diagungkan. Kalau mereka kamu jaga kehormatannya, maka kamu akan dihormati. كذلك مما نحب أن ننبه عنه كتابة الصلاة على النبي محمد. يكتب قال رسول الله ثم يعمل بين قوسين صاد وإلا صلعم فوق راسك. قل صلى الله عليه وسلم. ما تعرف معنى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكتب صلعم. ايش صلعم هذا؟ ايش معناها صلعم هذا؟ وإلا صاد لام ميم ايه معناها؟ كل ذلك ايش معناه؟ تقصد صلى الله عليه وسلم؟ كذاب بوهونغ. هذا ليس صلاة على النبي محمد. ليس لك أجر ولست متأدب مع النبي محمد. ما أثقل يدك أن تكتب صلى الله عليه وسلم. اكتب صلى الله عليه وسلم ولو 1000 مرة الأجر لك. اسمك لما تكتبه ما شاء الله فلان بن فلان بن فلان إلى جدك العاشر، وبخط جميل لما تريد توريه أحد. لكن لما تجي عند النبي قال رسول الله صاد وخلاص انتهى، وقال أنا محب للنبي. فين المحبة وفين التعظيم؟ هذا من إساءة الأدب مع النبي محمد، وهو لا يصح، لأن الصاد معناه ألف كلمة، معناه ألف كلمة. أنت تظن أن هذه صلاة على النبي؟ هذا من مخططات أعداء الإسلام من أجل يفصلون الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Ingin beliau sarankan bahwa ketika kita menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari para asatid itu ketika menulis
Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya cepat sod sama ain, atau dalam bahasa Indonesia SAW. Ini apa artinya? Artinya ini apa? Apa sulitnya kamu menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makan berapa waktu, berapa capek, tapi berapa banyak pahala kalau kamu tulis itu. Walaupun kamu 1000 kali menulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala besar kamu dapat. Dan ini nampak mahabbah dan takdim kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad SAW, Muhammad Sol'am, apa ini? Kalau kita nulis nama kita disuruh nulis nama kita oleh seseorang yang mulia, kita akan tulis nama kita dengan baik, dengan sempurna. Enggak mungkin kita singkat. Enggak mungkin kita singkat. Kita tulis dengan baik. Itu nama kita menghargai nama kita lebih daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan alasan supaya cepat. Makan berapa waktu cuman? Bukan supaya cepat. Enggak ada mahabbah, enggak ada ta'zim, kurang mahabbah, kurang ta'zim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perlu diperhatikan lagi. الوسيلة الثانية كثرة ذكر الآخرة وما فيها وجزاء الأعمال، أن يذكر لهم دائما الآخرة وما فيها من جزاء الأعمال الصالحة إذا عملها الإنسان، مع ترديد قصص الأنبياء والصحابة والصالحين، لأن في قصصهم آية وعبرة تزيد من تعظيم الدين في قلوب المتعلمين. وتكرير الكلام عليهم دائما في كل حلقة أن الدين أعظم ما أوتوا وأجل، لا يوجد شيء مثل الدين، هذا أعظم ما أوتوا وأجل ما تكرم الله به عليهم، وأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على هذا الدين، أما الدنيا بما فيها فهي زائلة. يحاول أن يكثر دائما ويكرر لهم مثل هذا المعنى. Poin yang kedua dan ketiga dan keempat, halaman 9, untuk mengagungkan agama di hati santri, sering menyebut tentang akhirat. Dan apa yang terjadi di akhirat, surga, neraka, nikmat di surga, adab di neraka, dan jazaul amal, dan balasan-balasan amal-amal, dengan betul-betul terkesan ya ketika menyebut neraka, tampak di wajah mudarris muallim itu rasa takut. Ketika menyebut surga, tampak di wajah mudarris itu rasa keinginan, dan itu mempengaruhi ya. Jangan cerita neraka akhirnya santrinya tertawa. Lah ini aneh. Cerita neraka kok tertawa. Ini ada yang enggak beres ini. Nah, yang ketiga juga sering terdid kisasul anbiya was sahabah was salihin. Sering menyebut kisah-kisah tentang para nabi dan rasul. Ya apa Nabi Adam, ya apa dakwahnya Nabi Nuh, ya apa Nabi Idris, dia apa Nabi Muhammad SAW, orang-orang anbiya, sahabat, salihin. Ini madhahiruddin. Kalau mereka agung di hati kita, maka agama akan agung di hati. Yang keempat yaitu selalu tikrarul kalam alaihim. Santri itu sering diucapkan bahwa agama ini adalah hal yang paling hebat yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Agama ini adalah hal yang paling istimewa. Agama ini adalah hal yang paling agung. Dan kemudian disebutkan dunia dengan penuh kehinaan, bahwa dunia ini hina, dunia ini sementara, dunia ini enggak pantas untuk dikejar-kejar, dunia ini bukan tujuan, sebentar lagi semua akan meninggalkannya. Otomatis ketika agama agung, dunia akan melemah. Tapi ketika dunia agung, agama akan melemah. Jadi sering diucapkan keagungan agama, bahwa ketika antum diberi semangat untuk belajar, berarti antum diberi sesuatu yang hebat karena ini agama, dan seterusnya. حسن الإصغاء والاستماع عند التلاوة منه ومنهم. إذا تلاه القرآن فليأمرهم بحسن الإصغاء، وإذا تلوهم القرآن فيحسن هو الإصغاء لهم ويأمرهم بحسن الإصغاء إلى بعضهم البعض. كذلك يحثهم أن لا يمسوا المصحف إلا وهم على وضوء، لأنه حرام مس المصحف من غير طهارة، بل ينبغي حرصهم على الطهارة لكل الدروس، جميع الدروس. ما يمكن يحضر الطالب بلا وضوء، يمنع بركة العلم ويحرم من الفتوح.
وكذلك في مختلف الأحوال ينبغي الطالب أن لا يخلو عن الطهارة أبدا. Yang kelima dan keenam yaitu ketika ada yang baca Quran, diajarkan kepada si santri, ditunjukkan husnul isgha, mendengar dengan baik, dengan khusyuk. Ustaz itu, santri itu lihat ketika dibaca Quran gimana Ustaz itu dengarkan. Ketika membawa Al-Quran dan menyuruh mereka untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran salah satu madhar agama yang agung setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhahiruddin, kata Habib Umar, ada 5. Yang teragung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Madhahiruddin harus diagungkan. Bahkan cara bawa Al-Quran, jangan megang Al-Quran kecuali punya wudu. Jangan baca Al-Quran kecuali punya wudu. Bahkan jangan baca kitab agama kecuali punya wudu. Walaupun kita tahu bersama bagaimana fuqaha memperbolehkan orang baca Al-Quran tanpa wudu. Fuqaha bahkan memperbolehkan orang membawa Al-Quran yang ada tafsirnya, yang tafsirnya lebih banyak dari Qurannya, boleh tanpa wudu. Tapi ini ilmu, pengetahuan. Tapi untuk adab, bukan semua ilmu harus kita lakukan. Kita lakukan hal yang paling baik. Yang paling baik itu yang kita lakukan. Lebih baik mana? Bawa tafsir punya wudu dengan enggak punya wudu? Sama-sama boleh. Lebih afdal mana? Lebih afdal yang punya wudu. Dan ini membuahkan keagungan agama di hati. Bahkan sebagian orang memperbolehkan perempuan haid membawa Al-Quran. Dengan banyak alasan, banyak pendapat ulama. Halo pendapat ulama. Bagaimana perasaan? Bagaimana buahnya ini nanti? ثم ملاحظة هيئة جلوسهم لتكون على وصف الأدب. يجلس الطالب عند المعلم بالأدب، فينبغي للمعلم أن ينبهه إذا رأى أن جلوسه غير مناسب. أيضا المعلم هو نفسه ينبغي أن يجلس جلسة مناسبة. ما هو تجلس المعلم يعلم الطلاب وهو رافع رجله هكذا ولا متكئ، وبعدين بقى الطلاب يجلسون متأدبين، ما يصير. أول لابد هو أن يجلس جلسة تليق ثم يحثهم على الجلوس على الأدب. Yang keenam yaitu memperhatikan cara duduk santri tadi itu. Bagaimana duduk santri di majelis ilmu. Diajarkan bahwa ente belajar ilmu. Jangan disamakan kamu duduk di warung, duduk di tepi jalan, kamu duduk di majelis ilmu. Hormati ilmu dengan cara duduk yang bagus. Beliau mengatakan tentunya ustadznya harus duduknya bagus dulu. Gak bisa ustadz duduknya medingkrang, sembocong, senden, santrinya disuruh duduk yang bagus. Nah ini gak bisa. Ustadznya dulu kasih contoh, kemudian ketika ada hal yang kurang bagus diperbaiki. أن لا توضع الكتب على الأرض مباشرة. كتاب العلم ينبغي أن لا يوضع على الأرض مباشرة. فإذا رأى المعلم أن الطالب يضع الكتاب على الأرض ينبهه: يا ابني يضع الكتاب على الأرض، ارفعه، حطه تحت شيء ممكن، لكن الأرض مباشرة لا. فإن كان مصحف فهو حرام، يحرم وضعه على الأرض. كذلك عدم وضع الكتب خلف الأظهر، يضعها خلف ظهره. ومن ذلك ما سيذكره بعد قليل الشنط والحقائب اللي تكون خلف الظهر، يضع فيها القرآن ويضع فيها الكتب العلمية ويحملها خلف ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قدوا من الآن يأتى كتابه وراء ظهره، هذا ليس من الأدب. ينبغي للمعلم أن ينتقدها وأن ينبههم أن هذا لا ينبغي. القرآن يحمل في الأمام مش خلف الظهر. Yang ketujuh, mengajarkan santri jangan sampai di mereka menaruh kitab agama di bawah lantai, supaya ketika kitab agama agung di hati santri